ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ପିଠିରେ ପକେଇ ଦୋହଲେଇ ନଚେଇ ଜଗତର ନାଥ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଉପାସ୍ୟ। ଆରେ ମୋହନ ବାଜେ ହଁ 20ଟା MP ପାଇছে ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇନା ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ 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 ମୋଦି ହଉଛି ଖାଲି। ରାମ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେଣି? 20 MP ନେଲା ବୋଲି ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ପଛରେ ପକେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଉଠେଇ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ କିଏ କରିଛି? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର। ତାହେଲେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ଘର ଆଗରେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। କଳାକାର କାହ୍ନା ଶିବାନୀ ଏଇ ଯୋଉ ବେକରେ ପଖରେ ପକେଇ ପିରା ଭୁଲ ଅଛି କି କଳାକାର ସିଏ? ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତମେ କଳାକାର। ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପହାସ୍ୟ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ପିଠିରେ ପକେଇକି ଦୋହଲଉଛ। କଳାକାରର ଭୁଲ ଇଏ କହିବ ରୋକିତା ଲାଲ ବୋପାଲ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଗାମୁଛାରୁ ବେକରେ ପଛପଟେ ପକେଇ ଦୋହଲେଇବି। ରାଇଟର ଭୁଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ୟାର ବିପୁଳ ଭୁଲ। ଏ କଳାକାରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଭଲ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟା ବୁଡି ଯାଉଛି। ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦବ ବୋଲି କହିଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଗଲେ। ଯଦି ସାମଲ କହୁଛନ୍ତି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଅତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ବୁଡି ଯାଇଛି। ଦେଇଦିଅ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। କୋଉ ତମ ପେଢିରୁ ଦଉଛ ମୋହନ? ତମ ଘରୁ ଦଉଛ ନା ତମ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଦଉଛ? ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଦିଏ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକା ଦିନକେ ଭୋଟ ଅସମ୍ଭବ, କେବେ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡେଟ୍ରେ ଇୟରରେ ଭୋଟ ହେଇ ଆସିଛି। ତାକୁ କେମିତି କାଟିଦବ? କିଏ 3 ମାସ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇତା କାଟିଦବ? କିଏ 6 ମାସ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ କାଟିଦବ? କିଏ 11 ମାସ ହେଲା ହେଇଛି କାଟିଦବ? ବର୍ଷେ ହେଇଛି କାଟିଦବ? ନା ଡ୍ୟୁ 5 ଇୟର୍ସ। ତେଣୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଭୋଟ ଏକା ଦିନେ ଅସମ୍ଭବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସତ୍ୟାନାଶ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଠି ଯୋଉ ଗଙ୍ଗୁଆ ଗୁହ ପାଣି ମଇଳାରେ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ସାହି ଭିତରେ ଯୋଉ ନାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ମଶାରେ। ଏଠି ଜାଗୃତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୟାକୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମେୟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗୃତି ଲୁଟ କରୁଛି। ଆମର ମୋ ଟାଇମରେ ବିଏମସି ଗୋଟେ ଦାରୁ ଠଙ୍ଗରେ କାହିଁ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତମେ କାହିଁ ବେକାର ଲୋକ ତମେ। ଆজ ନା କହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କଥା କହିଲି ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଲିଖି ଦେଇଛ ତମେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହିଁ ଦାରୁ ଠଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ସେ, ଆରେ କଣ କରିଛି ଦାରୁ ଠଙ୍ଗରେ? ସେ ଯୋଉ ମଇଳାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ, ସେଇଆ କହୁନ ଦେଖୁନା। କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର ଗୋଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ପକେଇଛି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଗଙ୍ଗୁଆ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, ନାଳି ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, ମଶା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଛି। ବ୍ଲିଚିଂ ନାହିଁ, ଫିନାଇଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଜାଗୃତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଉପହାସ କରି ଲୁଟୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୁମା ମସଜିଦ ସତ୍ୟନଗରକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମେୟର ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା ଯାଇଥିଲେ, MLA ମୁଁ ଯାଇଥିଲି।
भाषण भी देचु बढ़िया प्रशासन आमर ए झारपड़ा भुवनेश्वर जदपुर मेडासार तरतुआ केरंग आमर ये सरदापुर तराबई बेयापंजरी आमर सुंदर ये जटनी टाउन जेते मुसलिम भाई भाई भली रही घनिष्ठ संपर्क पर्व तरकारी देन नेन अच्छे आम पिठा पना देबू से बिरियानी सीमा खीरी देवे भाई भाई आम से दिन मिछरे कहले पाकिस्तान पताका उड़े से धर्म पताका गोटा फल्स कथा निंदा करने केत गोष्ठी लगी कहले जिंदाबाद कले पाकिस्तान भूल कथा से केबे करना किसी युवक रोड उपर को गाड़ी चढ़ई देते से सरकार विहित कार्यानुष्ठान नहीं अरेस्ट कर पठे अति रंजित करने उचित नुह पुलिस बेसी रिभेंज माइंड नवा उचित नुह सेमती किसी नुह कारण आम साथी 60 वर्ष अच्छु ये रैली रे थी मु स्पॉट रे थी मेयर थिले आमर मध्यम एमएलए जेना थिले तेणु सरकार को अनुरोध कर बेसी रिभेंज माइंड रे कौन कार्यक्रम हाथ को नवा उचित नुह 100 दिन या राज्यर गुड़े पैसा बर्बाद कर दिन तले आ नरेंद्र मोदी जन्मदिन से गाँव में तेमे एठे हाराहारी कोटी कोटी टका बर्बाद कर कटआउट कलरिंग लाइटिंग स्कूल बंद कॉलेज बंद ऑफिस बंद लोक बुआ जुआर देख लोक बुआ जुआर देख बस जुआर देख ये प्रहसन ओडावासी लुटुच मोहन माझी आई तो 100 दिन पूर्ति देखब कौन कर जहाँ कर नवीन पट्टनायक से ही योजना चली आहार बंद करदे चले बंद कल कालिया योजना परिवर्ते मुख्यमंत्री योजना कर बंद करदब सुभद्रा गाँव भौणी गुड़ाक भंडेल आ 5 वर्ष दो 50,000 दिन के 37 टका ये बिस्कुट खाइबे चाह पीबे भौणी मैंने लक्ष लक्ष टका देना लोन एक कालीन से योजना करता गोटा भंडेच तेणु ये गोटे 4 दुआर खोल क्या दुआर खोलीच तमें 3 दुआर बंद ये 100 दिन 4 दुआरटा खोल विराट काम हाँ गोटे सिपेई खोल 4टा गेट बड़ बड़ कथा जाऊ रतन भंडारटा खोलीच काली ऑल इंडिया आर्कोलॉजी जाइए सर्वे कला सुड़ंग पाइलानी ताला पकई दियो भल कर पृथ्वीराज मोहन माझी आम सुना रूपा हीरा नीला जो थिला से ड्रंक रे से ट्रेजरी रे बाक्स रे गोटे चेंज कर भल कर आउ बेसी खोला खोली करनी जदि खोल भल बढ़िया डाक जे हीरा नीला मोती मानिक सुना चिन्हब ओजन हम पृथ्वीवासी जन दिज्व एति सुना रूपा हीरा नीला मोती अच्छी जदि बढ़िया नहीं आउ खोलनी आउ देखाओनी पतियारा देखाओनी ताला पकई दियो ये कौन करेंगे 100 दिन रे पागल कथा 100 दिन रे आए सीए हेलिकप्टर बुले मुख्यमंत्री से कौ जीवन में बुली था ओडिशा मुख्यमंत्री भगवान बेकार कर बुली जाऊे से पांड्यान बुलूले चारियार सुपरविजन करुले ये सेमती सुपरविजन कर मुख्यमंत्री सेटा बड़ कथा नुह से आमरी पैसा बुला हो सी कौ बुलूले के हेलिकप्टर जाऊे देखी जातु हेले अभ्यास हो कम करने सुजोग मिल किसी असुविधा भारी